ହବନି ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ସିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଆସିଥାଏ, ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଦେଖିକି ବହୁତ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ତାପରେ नमस्कार दर्शक बंधु, आउ एक नुआ भिडियो को आपको स्वागत जनाऊँगी। बाहानगार एक्सीडेंट पर जो शवगुड़िक माने उद्धार करके रखा जाइथिला, एटा होची सेही जगह एवं यह होची नसी पार्क। एवं यही पार्क भितर रखा जाइथिला सब माने जो 100 शव एवं 180 शव जो भुवनेश्वर को एम्स को ट्रांसफर कला राताराति। तेणुक यू ही से जगह ट्रांसफर करा जाइथिला। एवं ये जगह पूरा बहुत ता भितर बहुत बड़ एरिया। मुझे तुमको बैक कैमेरा ऑन कर देखी बहुत बड़ एरिया, कि ता भितर ये सब शव ये सब पड़ता एवं बहुत ये जो शव पड़ता से बहुत स्मेल आसला। किंतु एबे आउ किछि नाही, बहुत दिन तो अतिक्रम करिगलानी। आउ भाविली जे जगह को आपन थोड़े देखई दिए जे केमिति जगहटा होईची आउ केमिति केते बड़ एरियाटा। यहाँ हूँ बालेश्वर प्राय 2-4 किलोमीटर हम। आउ श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी मोरंग इस जगह को आसते बुलायापाई जो बाहानगर एक्सीडेंट होता बाहानगर आसते बाहानगर एठिकी आसते। तेणु यहाँ आपको देखी जे कौटी थी शव गुड़िक सब। चलत ये बुलवा यहाँ हूँ नसी पार्क। नसी पार्क को आपन को स्वागत। जक्सन पार्क बर्तमान आम आउ अल्प किसी समय भितर नसी पार्क रे पहुँचा। एवं जो डाण कड़े देखुच यहाँ हूँ सीपेट कॉलेज एवं ये बाँ पटे हूँ नसी पार्क। यहाँ हूँ तार मेन गेट एवं मेन गेट्रे आमको एंट्री ना साधारण लोक को जी जीव सी पछपर गेट्रे जीव 3 नंबर गेट्रे। तेणुक चलतु ये आम किसी काम ना आम पछपट गेट्रे पशिया। तेणु यहाँ हूँ 3 नंबर गेट। आउ डाण करे अच्छी बाइक फाइक रखापी बाँ करे जो नरेंद्र मोदी पड़ा हेलिकप्टर। आ भितर को जस्ट जीवा तो गोटे बड़ विशाल बिल्डिंग देखो यहाँ हूँ बिल्डिंग आर जस्ट पछरे गोटे विराट हॉल अच्छी। ये हॉल भितर रही सब डेड बॉडी गुड़िक। तेणुक आम ये जेहेतु बिजनेस पार्क खाली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव भाव हिसाब से एगुड़े सब कार्य कराए। यहीटा हूँ से बाहानगा जो आमर हॉल थिला सब हॉल भितर यहाँ सब बड़ ग्राउंडटा ता भितर पूरा फुल बड़ ग्राउंड। ये ग्राउंड भितर रखा जाइथिला शव गुड़िक को। मु देखा भितर को बाहर तो भितर तो अलाउ ना, जहाँ देखिए बाहर देखिए। यहाँ हूँ से माने हॉलटा जहाँफल कि कला पॉलिथिन रे ताको बांधिक रखाई शव गुड़िक को। तेणुक शव गुड़िक प्रायतः 3-4 दिन ये रहिले एवं जो 10 लाख टंका सरकार घोषणा करते तापर किसी लोक चिन्हिकी गलापर आउ जहाँ अवशिष्ट जो 180 शव रही से शव गुड़िक भुवनेश्वर एम्स ट्रांसफर कराला। यहाँ हूँ ग्राउंड देखो ये ही सब थिला। और भीतर को अलाउ नहीं, कारण ये जो नसी पार्क नियम हो भीतर को किसी अलाउ नहीं, जहाँ कर बाहर बाहर कर। तेणुक बाहर जी मुझे देख पार्टी आपको देखा ये जगह पूरा था। ये जगह पूरा पानी पानी होता है सब जगह सेंट्रल एसी लगी एसी भितर लगा रखाई से आगे लोक मान चिन्हा जाऊला जो मान घर लोक से चिन्हा है शव गुड़िक स्थानांतर कर पैसा दि जाऊला। तेणु आम आगू जावा। आप मुख्य आकर्षण यहाँ था कौटी शव रोला बाहानगर जो एक्सीडेंट कौटी शव रोला जगहटा हूँ यही जगहटा यही आरी भितर ही रोला। आउ बहुत बड़ ग्राउंड देखो बहुत बड़ अनेक जगार थिला। एवं ये जगहटा से बहुत स्मेल करता एना पूरा क्लीन हो जाइए बढ़िया पूरा जमती पूर्व था से अवस्था हो जाइए। बर्तमान मु ठिया होती से बिल्डिंग आगे थिबा आमर जो बगीचा पाखे एवं ये बगीचार गोटे भूल भाव में नहीं जाऊँगी भिडियोटे। आपड़ देखते पूरा सिनेमाटिक व्यू टोटाल आसीज केते बड़ बिल्डिंगटा आप देखिपे आ भितर केते रही आपड़ कल्पना यहाँ पूरा फुल हो जाता। तेणुक भगवान न करतु एमती क्या सहित हो आम सहित कि अन्य सहित एवं एभली दंड काहारिकी न दिंतु। आउ यही जगटा को देखला आपण मन में कौन फिल हो निहाती कमेंट माध्यम जनइबे।
ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ନସି ପାର୍କ ଇଏ ମେନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆରାଉଣ୍ଡଟା ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ଏଠି ହୁଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନୁହଁ କମ୍ପାନୀର ସବୁ ନା ମିଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ এইটা ହେଉଛି ନସି ପାର୍କର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଫଟୋ ଉଠା ସବୁ କିଛି ଚାଲିବ କ'ଣ ତତ୍କଳା ନା କ'ଣ ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ସାଡ଼କୁ ପଳେଇବି ଲାଇଟ୍ ବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନସିରେ ଆମର ଯେମିତି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ ଏଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆରି ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ନସିର ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ସିଏ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ନସିରୁ ସେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବେ ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ବୁଝିବା ଯେ ନସିରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ନସିର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟିରେ ମୁଁ ସକାଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର କି ଗାଡ଼ି ସେଟା ଡଲା ଗାଡ଼ି ଆମର ପିକଅପ୍ରେ ମାନେ କହି ହେବନି ମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ ସିଏ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଆସିଥାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ବହୁତ ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ତାପରେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ହେନ୍ ତେନ୍ ସବୁ କିଛି ଆସିଲା ଆମର ନସି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ପୋ ଅଛି ଏସ୍ପୋ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସବୁ ବଡ଼ିକି ହିଁ ରଖାଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ବଡ଼ି ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହିଁ ଚାଲିଗଲା ଆମର ଏମ୍ସ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନାଇଁ ରାତିରେ ତ ଗଲା ଆଉ ନା ରାତିରେ ଏମ୍ସକୁ ଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ି ଥିଲା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ହଁ 2-3 ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲା ନା ବଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଏ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଅନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଇଏକୁ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ 50,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଥିଲା ଏବଂ 9,50,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଯିଏ ମୃତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କି ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଏଇ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ପୁରା ରହିଥିଲା ତାରି ଭିତରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ପାଖାପାଖି ଏଠି କେତେ ରହିଥିଲା ଭାଇ ମିନିମମ୍ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି 180ଟା ତ ପଳେଇଲା 180 ପଳେଇଲା ବାକି ଥିଲା ଯିଏ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଗଲେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଥିଲା ଏମ୍ସ ପଳେଇଗଲା ମିନିମମ୍ 200 ପାଖାପାଖି ବଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଥିଲା ଏମିତି ତାହେଲେ ଏଠୁ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ବଡ଼ି ବୋଧେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇକି ତାପରେ ଏମ୍ସ ପଳେଇଲା ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ସ ପଳେଇଲା ଏଠୁ 180ଟା ତ ରାତାରାତି ପଳେଇଲା ଆମ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଏମ୍ସ ଆଉ ଏଠି ରଖି ହେଲାନି ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ି ଏଠି ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ସେ ବଡ଼ିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଗଲା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାହେଇଗଲା ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ନସି ପାର୍କ ଆଉ ଟିକେ ବି ଭଲ ସିନେମାଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ନେବା ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ଏବଂ এইଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ